Capitana. Meche todo mitole mikudo tenigbe azan foton ko enego do zosuome mime agbokwegbe tonle mina tuno jiro egbesi azan gbe yo kondopo na tinu asupa sipole weme madu asu alo weme madu asia mina tuno je mina pe mele gbibo me mokoton ene adi onu gegero gbeza mi tome mina do mi do akwesi apahwe yo uvede kunde mi dinro egbe o mamon lopo de mina tun po won do jiro ena jiro mi do mi ni za akwe mbona za akwe wo akwe rapo me mi yo eni yo e ka bi o me yo mina tuno je so me no me bi hwe na sin do mi mo mi ni blo dede mina do mi la zo mi ton si apahwe yo mi ni ai mi ton ni do te boni mi ni tun po mo lo jiro ndegbe mi ja biblogbe be na yin lo jiro nu mo koton ena inu mo na ho akwe yo ai mi ton ni do te de kon boni mi ni ma sunu kun mi ma damno de kon wo weme agbozu kameton mina tuno jiro kan hwe lo median mina fon polo ko mesinpo mina fon polo apo mi mopo e ka oju nu mo koton ni me inu bonu e na so aponton lo asumeton alo asimeton wo weme maka odo asu alo weme ma odo asia erojo won ina no to yo adibla modo egbesin azangbe lopo mi ton le mi kan do mi lojo planet le do ina gwa lo mi do semene lo sin bi be meje na gwa lo mi bonu ko ina tin mi mo kan do lopo mi ton le lojo mi ni tun kun lojo kan ko lo median mi na ro ganji la gbaza me azo mi ton si apahwe yo mi na tun kun lojo nu ena yin khonton sin hodon me yo e ma ho ngbe o conseil de khonton na me ni ten ko bo sodo wa lo me la zo meton kon azo na do nkan yi mi me kai we do bule mi na tuno jiro ko me ni no jiro mi eni o kankan na yin bo asumi ton na igbe na alo asimi ton na igbe na o mo kan do ho me ma do asu alo ho me ma do asia mo na do no kum lo jiro mani median me amado nku to e wa anje wan inaji mo kan do mi lo jiro we vode suru do jo mi na gwa lo mi la kwesi apahwe ba kwesi kan mi ton na jijan planet Pluton ye o eno pachero akwe ero jiro mina tonku moro jimi no la level blue dede do e maso akwe metombo hola nawo enyon meya eni tenko bonu wevi alo ma eni olewe na dudo igbebe na wadagbe nme mo kan do mi la zo mi ton si apahwe o mi ni tonku moro ji taragbe na tin mi la zo si apahwe bo uve de budero mi gudo da yo uve obi kwina do gudo mi bo kan do we mi cancer ro jiro ani ton lo jiro gen hwe lo median uve komesin pede na wa super potentin mi kan do mi pon lo jiro lopo de mi na tun pon we lo jiro de mi na block mo fifa na le wa mi ni tempo ko kanton we me ma do asu alo we me ma do asia planète yo venu sur planète mon kanton lo jiro e mi na zombo wa yin na no mi ton mi na mi moto do mi na yon pon bo no lo mi ton won pe mi ton e na jiro beto bo kan do mi do jimi ni tun lo jiro planète yo lo Uranus sur planète mon kanton e di do jiro e mi na gwalon mi bo akwe de na bi okugbe mi o ekun kan sin ekun na support de din ekun kan le vo inu bo mi na do nkun din o ona le bo don lo po mi ton lo jiro mi kan ro ganju la gbaza me azo mi ton si apahwe o no ena inu mo na abajoro mi mo krem dagbele o e ma jodo bo ni filevo we me kalo kini ye bodo asu alobodo asio mina doni kumblo jiro eni donu do jiro e kunyo no bonu ando fide vo kon e ala su ko la fide vo kon e ando asito bo kan mene vo kon e do jiro wa lo mokoton kunyo no do egbe o we me maka do asu alo we me ma do asia mina doni kumblo jiro ani tuno jira do na do we so ke me mukana do suru bo eni na zon bo no ena yin ufe bana bajo no ile o ana dogudo bi e kan do doji wani tempo bodo akon pipan bodo jide do wede u jide do nu wade o e we na son ba question apahwe o uvedi mana de nu ya ba akwedo nu kwa de o anayin akwe mon koton monto mo kan do nu do jiro azoto esi aliji lopo mi na tun ojo mi do na titero mi de u wonu le limiton le gege na wi wa la zo si apahwe we me kan yon da lo jibo mi rodo fiejo mi na do mi do jiro mi na tun ojiro egbesi ansan gbe o me de kuna modo nu e ba mi de tawon e lo jiro mi o de wona jiro mi e lo jiro mi o de wona jiro mi mi do ho e lo jiro mi na jiro na le bo be de vo e lo jiro wa lo mon koton ekun ka don fifa wa super potenti o we me maka odo asu alo we me ma odo asia mo tun ojo mi na pe me de lo me mon koton de na mi na pe yo e na jure mi lo jiro
emi kuna no beijing me mo koton e kara na ouvert mi o kana don lo komi ton le loji mi ni tun loji la question pa ko yo mi ni tun ko mo loji gan ko lo me o mi ni blue tete bo tun loji ro week lundi egbeton na lundi dagbe mi lo question aliji no e kana inu taji o endo jiro mi ni ten ko bonu amlo mi ton e ma mi ma deruna o eni obi fina zo mi na lo ganji la gbazame ba zo mi ton de so mi na pe u bona pe nu kunde u ganji we me ka lo balance yen bo mi rodo nu dagan mi na do ni lojo mi me ma odo asu alo mi me ma odo asia e na churu mi lojo me mi na mo alo me mi na pe yo mi kuna so yi rodo nde o bona level fi de bo pon we mi kana do mi lojo mi ni tun ko mo lojiro ken ko lo me di o de mi na blogbon bon ho mi ton me na yon pon de mi na blogbon bo mi na khlegbe to te ton lojo mi do akwemo we bo nu yon mi o e we ya e we do ayi mi ton me do egbe planète kayo Jupiter le mi na gwa lo mi bo mi na ro kanji la gbazame azo mi ton si an pa yo mi na do mi lojo mi ni ten ko mo ni suru ni tin mi onu ko me sin gbagbagba e ma bio wa lo mo ko ton me o we me ka lo scorpion ywe bo mi yo lo click le mi na tun lojiro kan ko lo me di on de mi na blogbon bo nu tajio ena yin lojiro mina no po khasu mi ton alo asimi ton ewe nu taji de mina sin wa lo de mina do we me ma odo asu alo ko me ma odo asia an tun lojiro gbeto we ewe na do te pon we lo pono bo de an so mi akoka na wo tun o mo kana do lo po mi ton lojiro mi ni tun lo so me ni lo eja bi begbe ti yan do akwesi apa ko mi ni blue dede bona tun ko mo loji de mina blue gbonbo no ena yin ouvert mi na ton si me en si kan mi na ho lo po mi ton lo mi na do mi na zo mi ton si apa ko yo aso na do nu kon yi bo mi do projet de ya mi do nu taji de bo ja blue we mi na pe o mla in bi fi bloto we me ka lo sagite yin we mi na do lojiro ko me sisin yo ena wa so pasipo tentin ba ena ti lojiro asumeton alo asimeton ekun so yin wa nu me wa lo ekun so no segbe meton debu ekun so no so yiro me so yiro do nu we me ma odo asu alo we me ma odo asia mi na do lojiro ani tun la mi na pe me debo awajije na intero ale ni oji cho mi na do mi lojiro mi ni tun lojiro akwen famisi akwen ena rin tagba wa mi tentin lo egbesi azanwe mi kana tun ko mo lojiro de mi na blogbon ba e malasa akwen wutu ton mi na te ko mo na so ndo nu mo ko ton ji mo kana do mi lojiro ko evode suka di loji mi na gwa lo mi ba zo mi ton na do nu kon ibodu de jina mi ton we me kala gasa yin bu ma odo asu alo bodo asio mi na do lojiro ani tun lojiro kan ko lo meji o won yin o ena tin la supa sipo tentin lo po de mi na bi o mi po won lojiro eni ten pon bonu e ma jonu mi kwido wala me o la supa sipo tentin o won yin na pede no bi o me ma odo asu alo ko me ma odo asia mi na do lojiro ani tun lojiro mi na pe mede bo me mo koton ena me ko do dro me nu wa suba lo mi mo yo o kana don lo komiton lojiro mi ni tun lojiro kan ko lo meji o me minamo bona yin wana me mo koton ena bajono mi cho mi kana tun lojiro ni akwesi apapo yo mi na tun lojiro kan ko lo meji o de mi na blogmo ba ko mi ton ena jijan yin mi na ko kanton bon ko ena tin mi cho mi kana vodo mi lojiro mi me lo aso de me ba so me o na ena so ro aga ena so ro tele me be malu mo yin we a o do lojiro mani me o e kana ti gbonmo nu we ni ati teru we de wu ta won ne we me ma do as we me ka lo verso yin we mo yin sin konto mi na do mi lojiro mi ni tun lojiro gan ko lo me o be mi ton la jiro me gegero awon yin sin apape be ni obi fina don jalousie wa be me ma do aso a we me ma do asia me ko konton pa bo mi ko tun mi de da yo me mo koton e ara re aje mi moji do dro to me ara aje mi wa yin na ji bo kana don lo po mi ton lojiro mi ni tun lojiro mi ma ro kunrin do jinu debu bo da tun lojiro akwesi apapo yo akwe ena bajono mi do egbe amo mi no la tun lojiro kan ko lo meji o la me na no kan isi apapo mi ni blue tete do mi ma yon blue a o fe pe de na bajono mi be na yin lojiro azon soro Messi honawa we me kalo poisson yin we vile do mi de ne mo ko do asu alo bo do asio mi na do mi lojiro nde kuna do venu la menu asu passe pole do egbe o mi yon a mi na level se mi de singbe we me ma do asu alo we me ma do asia bo tun lojiro de ana blogbon bonu ko ina tin we de ana blogun bol ni to ele na wiwa esika wa na ho bo kana don lo pomi ton lojiro akwa exam mi ton mi ni pon de mi na zan akwa ogbon oni ma akwa exam wutu bo kana bodo mi lojiro mi ni tun lojiro ma dunu se kwewo mama nu bide mo edo na duo ko maison na do tagba numero egbesi asangbe azo meton si apapo yo mi na do mi pomolojo lini mi ton le gege yo mi na enado nu kon yi amo suru ena inda ho bolini yo na do wiwa da me ora bitan dogbe mi mo ra zo me vi mi ton le ja bebe si so ena du de jin vile bi kwiton
bo kana don lo komi ton lo jiro de kana blo mo fi mo ko ton le ya so me na khen we ma ta me la ko no miel mercure ya ten ko bo mona zanu vitue bo vitue na je zanji tu o me de bo ta fin me ko jan we en hot savon tête fifa bo vitue na zan bo du de jina eton mo mi na bon film la don mi me ro boy kon hale le do boy kon blo mi ba le lo jiro mi na wa boutique aussi am le mercredi mon mercredi o mi do consultation ro boy kon radio Carrefour si vome mercredi jeudi pour vendredi pour numéro e di mi na gbom la mo mi 96 44 90 89 94 46 15 75 ena chen mi